Kagkabla mo tinangan niya ako, iti tunggal may sa kanya tayo kamsat nga dahil tinitong salinin ito rin niya ako. Amen. Kaya stamin din iti kakamsat nga buya-buya, na din niyo iti live streaming tayo. Kagkabla mo tinangan niya ako, tumamata ka niya ako, sumala yung tanda, mga talina ito rin tayo, tinitong ang daway. Hindi nga rin ito pa nagkararag. Apo nga, katsigawa ko iti may dahil may tatanaw kankanan iti panagbiyanmi, katunay kami organ nga anak mo, apo nga mo, mabayag tayo kanya dito ang daway ng sa kaniwa po. Iti magbendisyon tunggal may sa kana kami, magipay ka na kami uwapo, iti rin na ito ng ginasiri. Tapno uwama, digiti sa saom, may kami manunin, or Jesus mayagan. Kitagbali na uwapo, makirig sa spiritual nga panagbiyak mi organ. Kitadaw uwapo, isa ti pagpatpatayan mi. Nga umay mikipagpag na kanya, Lord Jesus. Wala uwapo, hasta pa yung organ, iti anak mo, nga tinggal testamento. Itanap mo, Lord Jesus, yung mga italan ng kaligati, panagkankan ka at bendisyon ng Lord Jesus. Pahay mo ka na pala, itinangitan ka na siri mo, Lord God. Ama, kaligatikan ka rito, may itinan ng Jesus. Amen. Amen. God is good. And all the time. Okay, come on, let's sing unto the Lord a new song. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Father. Welcome, Holy Spirit. Yes, hallelujah.
Thank you for your love, Lord Jesus. There's nothing compared to your love. The riches in this world, Lord Jesus. There's nothing compared, God. How you love us so much, Lord Jesus. Lord, we want to surrender everything to you, Father God. Tunagabit kami, Lord. Napupunuan kami, Apo, pinangayato ka. Napupunuan kami, Apo, di pag-asa, Lord Jesus. Kapuging ka, kapuging ka. Nawag ka, Apo, di biyag mo. I know, God, Lord, that we've been stray already, Lord. But Lord, thank you for choosing us to be your children. Thank you for choosing us to be your worshiper, Lord Jesus. Thank you for using us mightily, God, Lord. Here we are, God, Lord. Make a person what you want us to be, Lord Jesus. We want to surrender everything to you, Father. Embrace us with your love, God, Lord. Have mercy on us, Lord Jesus. Help us to continue, Father, Lord. Father
every month, except for July and August, we have our monthly activities. Kakabsat, dahil July and August ngamin, haan tayo inikan, gamin ka spontaneous, ba tawag na no ka DJ? Spontaneous, dete rumor tayo nga, planuan tayo nga rumor. Okay, kasi ba? Alright, so nandyan po ang ating, I send it in our group as well, in our group chat. So, are we all ready? Amen, amen. Kuya Axel, if you can do the honor to like, operate the PowerPoint, Kuya. Thank you. Thank you so much. Alright, are we all ready? Amen. All right. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So let's start. So our topic is all about hope, pag-asa, namnama. Ikaw ba ay umaasa sa isang bagay na hindi pa dumarating sa'yo? Huwag mong bitawan yung pag-asa na yan. Amen. Amen, kakabsat. Ma'am, amazed nak lang how the Lord works in our lives, kakabsat. Sipod pa idirabi no malasin yung kakabsat hanak nga nag-share ti experiences or anything because connected iso na ito yan ti iadal ita. And then kastama na yung kakabsat dito'y panagdaydayaw tayo iti apo kakabsat connected amin ket permit yamyaman ko iti apo kakabsat. So yeah, amen dayaw ini iti apo kakabsat. So daytoy libro iti Genesis kakabsat. We will be studying from Genesis chapter 26, but we will start in verse 12. Damdama kuya, stay in there. Kasi kung pag-aaralan natin yung book of Genesis, alam naman na natin to, I know that you know it already, that if we say Genesis, the meaning is start, or beginning, or commence, kakabsat. Dito nagsimula yung lahat. Dito'y kakabsat, makita tayo no kasano iti pan nakaperdi, iti original nga plano ni Apo Diyos, iti biyag iti tao, babaan matlaang iti basol da kakabsat. Ganun pa man, ang Diyos ay gumawa pa rin ng paraan para maibalik yung nasirang relasyon ng Diyos at tao. Amen? Amen? Amen. So, deta kakabsat, ti pakakitaan nga ti Apo, agar aramid lata iti pamuspusan, nga kadagiti amin nga banag mangmangted lata iti Apo iti namnama. Pag-asa. Amen. Nga kadagiti amin nga napasamak ang nasipnget kakabsaan mo nga panawan iti Apo sumaruno ti aranaar iti lawag. Amen. Amen. So ganun nga yung nangyari hanggang sa pagdaan ng panahon sa buhay ni Adan, kitain nyo kakabsat, ti Diyos intad ng tinamnaman, and there's still hope behind every darkest moment kakabsat, aging gana nga ken ni Noe. Kitain tayo ni Noe, kakabsat. May imagine nyo ba, DJ, biyag ni Noe, kakabsat? Tawda. More than 1 year, kakabsat, ang nagtatapaw da Noe. And I can say, me personally, adjakla mo kanyayo, kakabsat, me personally, that was the most hopeless point in the life of Noah and his family. Apay ko nayo, kakabsat. Imagine tayo, kakabsat, nga DJ kabasit ti daong. I-compare mo dito yung lubong nga nalapunos ti danom, kakabsat. Kat isu dalang ti agtatapaw kadeta nga panawen. Why I said most hopeless, handa nga amon no sumanglad da. Wenuhaan, no antoy ti pagsangladan da, awang mati makita data, everything is covered by water. Okay? Pero may salita ng Lord na naririnig sila. Amen? Doon lang sila kumakapit. Kitain nyo kakabsat until there is a living word of God, aging ganang adati sa uti Diyos, amang manggegam, aday tinamnama si bibiyag. Amen! Amen! Palakpakan tayo maniti Apo kakabsat. Hanggang sa pagdaan ng panahon kakabsat, dimteng matlang iti tiyempo nga simmang ladda. Siguro, idi ilukat ni Noe, DJ, arwangan ti daong kakabsat, how mess the world is, kakabsat, awan pulos ti si bibiyag, iso dalaeng. Amom ket haanmet nga agbyag iti mula, haanmet nga agbyag ti kaykayo no adda iti uneg ti danom malaksid no seaweeds kakabsat. Awamet seaweeds iti tabanbantay, di ba? So kasano nga ta ti itsura de lubong kadeta nga panawan idi ilukat ni Noe day tari daw iti daong kakabsat siguro nakagulgulo. But still, God made a way, kakabsat. He transformed everything. He reformed the world. He made it a new world. Iso nga dete, siguro, kung nakadikanta di Aladdin nga, a whole new world. Siguro, ti basis na deta kat idi panawin danuwe. Joke lang, kakabsat. So,
Hanggang sa panahon ni Abraham, kitaan tayo kakabsat kung paanong pinamalas ng Lord yung hope na ang Diyos ang nagbibigay ng pangako kay Abraham na maging ama siya ng salinlahi. Imbaga na kakabsat, you will be the father of many nations. Ha? Kasano nga? Kasano kumakit? Hopeless kakabsat, saan nga mamati? Anak ko mga Lord, nga agbalinak nga ama iti many nation, di asawak bakbakitanan. Okay, agbalinak nga tatang dagiti adu nga kapututan ngam jay asawak saan met nga makaanak. Baka kasya iti panpanunutan ni Abraham kakabsat, tatan, pimutot ti sabali. Pimutot ti sabali kat ti amuna isunan, DJ inkariti apo ken kuana. Na fulfillin apo dati promise mo kanyak kunana siguro. Pero kakabsat ang sabi ni Lord, hindi siya. Hindi sa paraan mo, pero sa paraan ko. Amen? Kitaan tayo kakabsat. Pampanunot kakabsat. Aging gana nga nagsikog, naganak ni Sarah kakabsat. Kat natungpal da ito nga karika di anak na nga ni Isaac kakabsat. How hope was manifested in the life of Isaac kakabsat. Nagan na pailaeng kayat na nga sawan garakgak. Okay? Garakgak. Uray search yun to kakabsat. Ti meaning ti Isaac kat laughter or he laughs. He will laugh. Kakabsat. Garak kaslakas jenga garakgak. Kaslakas jenga garakgak. Kiniwanang lingling. And you know why kakabsat? Because when God promised to Abraham that he will be the father of many nations, nangag ni Sarah, agsalsalawasot sa ti Diyos, kunana siguro kakabsat. Kasanungar nga, ganaka katatakot bakbakatanakon, kasi siguro ti kunana kakadza. So nga, katkatawa, iso nga kadjeti nakaalaan na itinagan na kakabsat. So kadjeti na pasamak. So yung laughter na yon, yung pangalan na Isaac na ang ibig sabihin ay pagtatawa, that is the symbol of disbelief, unbelief of Sarah. Yun ay simbolo ng hindi pagrespeto sa Diyos. Pero ang Diyos mabait at mabuti. Iso nga mo yun, no, ibagbagayo nga masikugak. No, katawa ak malagip ko ni Sarah Pero ang Diyos ay mabait at mabuti kakabsat. Dahil kung ano ang kanyang sinabi, tinupad niya yon. Amen, kakabsat. Kadeji word nga laughter kakabsat. Pinalitan ng Diyos ng pagtatawa ng kagalakan. Tama ba yon? Joy of laughter of joy. Kaslang kasjay. So, hindi na pagtatawa ng pang-iinsulto. Dahil ang Diyos, ipinamukha niya yung katotohanan ng kanyang salita kay Sarah, nang sabi ng Panginoon, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Iso nga ti title, ti adalan tayo itata. Ang mensahe po natin ngayong umaga, kakabsat, Win 2025 Overcomer by Living in Hope. Or live with hope. Agbiag ka nga at danamnaman na. Amen. Kulding nga man data kaabay mo, katkunam. Amen. Agbiag ka nga, danamnaman ako naman takaabay mo. Amen. All right, let's start chapter 26 in Genesis. Genesis chapter 26 verses 12 to 22. Medyo ado dito kakabsat ng pilyan tayo lang jay. So magmamano. All right, verse 12. Makibasa kayo timatayo kakabsat. So, Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold. O, kita niyo kakabsat, because the Lord blessed him. Ang pagpapala ay sa pamamagitan sa pagsunod sa Diyos, hindi kung saan-saan. The man became rich and his wealth continued to grow. Sana all. Until he became very wealthy. Kasla Bill Gates, verse 14. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Kita niyo kakabsat? Makapangyarihan kasi marami siyang servants. Inapalanda. Verse 15. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up kunada jay anti pronunciation, stopped up kunama jay American. So anyang artisurutan tayo kaabsat. Stopped up lata na. Ginaburanda, filling them with earth. Kitaan tayo matiki na apal dagiti Pilistyo kakabsat. Verse 16, then Abimelech said to Isaac, move away from us. Pumanaw ka, umadayo ka ditoy. You have become too powerful for us. Kasi sigurado, nugubatan na kami, handa ka kabailan. Kadyayon,
Kitaan nyo, kakabsat. Verse 17, tuloy tayo. So Isaac moved away. Siya ay lumayo sa lugar na pagmamay-ari niya, sa lupang pagmamay-ari niya. Why, kakabsat? Because that was the place owned by his father Abraham. Also with the wells, nagigay bubon, bito, kakabsat nga pinakutkot ni tatang na bagi da amin dagiyay. From there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. Verse 18, Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham. Pinakutkot naman ng kakabsat, dagijay bito, kat nagaduti danum na. Kat ammo tayo mat, ija Israel, water is life. Agtudtudo ba ija Israel? Mamano, di ba? So water is life, napatag ti danom. Okay. Ija Israel, water is life. Ito UK, rice is life. Di ba, kakabsat? Napatag ti danom. Next, which the Philistines had stooped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. Verse 19, Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herders of Gerar quarreled, napandaman inagawan kakabsat, those of Isaac, and said, the water is ours, bagi mi daytoy, pumanaw ka. So he named the well Esek. O, da kayo nga, danagan na nga ese, kaya na nga sawan na agom. Okay? Because they disputed with him. Verse 21, then they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sitna. Sitna man na agom, lata. Verse 22, he moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room and we will flourish in the land. Amen. Ngamsakbay nga makita tayo kakabsat noon niya inaramid iti Diyos dito dapat amuin tayo noon niya tigapuna. Amen. Let's go to verse 1 to 3. Dahito tigapuna kakabsat. May problema. Now there was a famine in the land. So kaya't nga sawen, meron silang kinakaharap na problema at the wildfire kakabsat. Famine, bisin, pudot kakabsat, may El Nino sa lugar nila Isaac. Besides the previous famine in Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Gaputa, the El Nino ijay kakabsat, but the Lord appeared to Isaac and said, kitaan tayo, do not go down to Egypt. Do not go down to Egypt, live in the land where I tell you to live. Hello? Agtalinaad ka, ijay lugar nga ad El Nino. Kaslakas jeti kayat nangasawan kakabsat. Kung natay tatay, water is life. Na Isaac kakabsat, he is the owner of many flocks and herds in Israel kadagita nga panawen. But he is not allowed to go to Egypt by God. Ni Apo Diyos kinunana kin Isaac, do not go to Egypt. Just stay in the land where there is famine. Verse 3, so he stayed in this land for a while, and I'll be with you, and I will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Amoy kabsat, adati problema. No apay nga we are talking about hope here, is there is a problem. Adati rigat, adati bisin, adati El Nino, adati wildfire napay, daging ganad. No, ada wildfire, hanggang nga gapanpanaw. Kaya kasi kuna ni Apo Diyos, do not go to Egypt, stay in the fire. Slakas jay, tikayat na nga sa wen, kakabsat. Adamat ket di mabalin kakabsat, wen no solusyon. Adamat ket di mabalin nga pagtarayanda. Ijay Egypt, kakabsat. Okay? You know, brothers and sisters, at dati mabalin nga pamuspusan. They can go to Egypt and stay there. Even in the early times, kitaan tayo kakabsat, Egypt is seemingly the solution of all the problems. Kasi tunggal da problema ija Israel, ti amuda nga solusyon kakabsat, agtaray da ija Egypt. But sometimes, kakabsat, in the Bible, Egypt is a deceiving place. Hello, kakabsat. Ti Ehipto kakabsat kat makaalilaw a lugar. Iso nga none of the patriarchs except kani Isaac went to Egypt. Okay? Nilaing Isaac kakabsat. Beginning from his father, the problema sa Israel, ang takbuhan nila is Ehipto. Si Isaac, ito na ngayon siya kakabsat, sinasabi ng Diyos na hindi ka pupunta sa Ehipto. Nakukuha nyo kakabsat. So, during the time of Jacob,
Nung may problema, tumakbo sila sa Ehipto. Maging sila Joseph, yung kanyang mga anak. Sometimes, the word Egypt is deceiving. Dahito iti kakabsat nga umuna nga mapanunot ti tao no umay ti problema. But, there is a word coming from heaven kakabsat. Kunanan ni Apo, stay where you are. Wait! Agtalinaed ka, aguray ka lang. Kakabsat. Iti doktor kakabsat, kitain tayo No adda ti problema iti bagi, no adda ti sakit iti bagi. There are only two tendencies. If you take medicine, either your body will react or will respond. Je bagim no agreak ka de tinumar mo, the manifestation is negative. Kaya't nangasawen, hindi gumana yung gamot, baka lumala pa yung sakit mo. Okay? It means your body is having an adverse response to the medication, kakabsat. So, your body is identifying the medication as a foreign substance and is attempting to fight it off, causing noticeable symptoms. Iso dati tayo kunada nga allergic reaction nga kunada no ka, kakabsat. But if the body responds, positive po yung implication. Yung gamot may epekto, tumatalab. Iso nga kastamat itibiyag tayo kakabsat nga na spirituan. If there is a problem, either we react or we respond. Alright? Kat kunana dito ay when we react, negative. But when we respond, positive. Okay? Ito yung ginawa ni Isaac. Tignan natin. Ito yung problema. There was a famine in the land. So there was a famine in the land. Ano ang gagawin niya? Should he go down to Egypt or stay in the land for a while? What do you think, kakabsat? Iso nga itatanga malem, kitain tayo kakabsat, iti respond or react nga inaramid ni Isaac. And this is the first thing that Isaac did, nga nakakitaan na itinamnama. Alright, in times of this problem, first that he did is he responded with faith. Verse 2, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Wait, aguray ka until I say so. No awan iti saok, no awan ti balikas ko, just stay. Verse 2, kakabsat. Anat ibagbagana dito'y kakabsat, in every problem in Israel, Egypt is not always the solution. Amen. Why? Because Egypt is a godless country. Kunak kumangamhaan mat kakabsat ta nagadumat ti bukod da nga Diyos-Diyosan. Okay? Yung lugar na yan is sabali ti samsambahin da hanga ni Yahweh. They have lost their angels, kakabsat. Just like Los Angeles, California. Kaslakas jay. So, kunana ni Apo Diyos, wait, hangka nga makmapan. Lord, syaklat na badbatin, na pandaamin, di Canada. Kitaan nyo, kakabsat, listen, kunana ni Apo Diyos, kakabsat, Egypt is not the solution. Kaya nga mga kapatid, kung meron kang problema, hindi kung saan-saan mo makikita yung solusyon. Amen? You wait upon the Lord, hintayin mo yung go signal ng Panginoon hanggang agap apura. Amen? Baka kaslamad dati istorya, datan kakabsat ang lalaki nga makasasawaan. Makasasawaan la uraylan kakabsat. Kuna Lord, amumat nga matnagak ti kalendaryon. Amun sawat ti pastor. Amumat nga matnagak ti kalendaryon kunana. Ikan na kad di asawa ko na. Kat no di nakpela ikan, dato iti kondisyon ko ken ka. No siya sinuman iti nakapink. Kaya't nangasawan tumutugon ka sa aking panalangin kunana. Kunana nakapink, kakabsat, dahito yan, kakabsat. Da nakita na nakapink, long hair pa yung kakabsat, nakatalikod. Rebanded dete, buhok na nga tidong nga nangisit, kakabsat na tayo. Dahito nga talaga, kunana kakabsat, kunana exactly, dahil no anya ting kararag ko kat isutinted ti Apo, kunana, amen. Diniretso na kakabsat kat nakatalikod, kunana, sakbay nga sumangaw, sister, kunana, sikat inted ti Diyos, nga asawaag, kasi ing kararag ka. Amoy iti sumaronon. O ito sana, si Mango ko na, bibig na nagpababa. Grabe mo nga kinababati, bibig din. Idi nakita na nakigtok, ha? Apo, kunana ka, Apo, Diyos, ikan samot ti agap apurao, kunana. Pinabasol na ni Apo Diyos kakabsat. So, nakita na jero pa jay babae, kunana, Apo, amumat nga hanak agap apura, sikan samot ti agap apura. So,
Pinanawan na siya babaeng kakabsat. Iso nga wag kang magmamadali. Amen? Wait for the instructions of the Lord. Amen? When kakabsat, aduti makan ije Ehipto. Pero hindi yan yung tamang solusyon. Laglagipen tayo kakabsat, in every problem that we have right now, place is not always the solution. Amen? Place will never determine your victory. It is on what God says. No anya ti bagbagat ti Apo, dayta ti mang determine ti balay game. Amen. 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 Palakpakan tayo man iti Apo. Amen. Iso nga ko na dito'y kakabsat, human tendency is he always look for a better or a comfort zone for his greater benefit. Yan lagi yung tendency ng tao, always looking for a comfort zone. No adda problema pumanaw kakabsat, lalayo siya sa Diyos, lalayo siya sa presensya ng Diyos. Aglalo na oportunidad kakabsat ti pagsasaritaan, haan nga dakas ti mapan iti abroad, dagayo nga buybuya kakabsat, haan nga dakas ti abroad. Pero ito yung lagi nating tatandaan, kung hindi mo maririnig ang salita ng Diyos, napupunta ka doon, dapat maghintay-hintay ka muna, huwag mong pilitin. Tadilakat takaslaka kadetay baro nga makasasawaan kakabsat nga pabasulan pay ni Apo Diyos nga agal alisto. Ganyan yung ginawa ni Isaac kakabsat. Wait for a while kunana ni Apo Diyos. Haan ka nga paabuloy no anyat aramidan dagita aglawlaw mo, dagita gagayem mo, hamutultuladan ida. They do not know the word of God. Kat sika nga anak iti Diyos amom ti sa una kakabsat. Agpanuray ka, agpaidalan ka iti Apo no anyat ibagbaganakan ka. Amen? Amen, amen. You must know the statement of God. Wait for a while, kakabsat. Why? Because in Genesis chapter 26 verse 3, kunana, wait. Ni Apo Diyos, agsasao ka deto'y kakabsat, stay in this land for a while. Aguray ka. Waiting kakabsat means waiting upon the Lord, and it is believing on what He can do for you. Okay? No agururay ka ti instructions ti Diyos, kat saan ka nga gapapura, ipaspasimudaag na kakabsat nga patsyam no anya ti kabaelan ng aramidan para ken ka. Why? Why kakabsat? Because it is very clear in the Word of God. In Isaiah chapter 40 verse 31, ano kunana, they who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen, kakabsat. Anya ti bagbagana ditoy. Dagiti tattao nga amuna ti aguray. Kat agpanuray da iti panangidalan iti Diyos, they will find new strength. Pumigsada, haan nga maupay, saan da nga agbabawi iti masangwanan. Why, kakabsat? Because they have depended on the guidance of the Lord. Amen. Amen. Dahil tati bagbagana kakabsat. Amen. Dahil tangamin ti Madina. Pag Egypt, puro Egypt. One kakabsat, puro Egypt, awan ti e-bike. Handa na gets. Puro Egypt, awan ti e-bike. Okay. Egypt, problema lata, Egypt. Mabalin nga ko na ti daduma, awan ti ma-future dito'y Pilipinas. Intay mamat ije Amerika ta ma-experience tayo ti wildfire kunada kakabsat. Puro Amerika. Anya pa dagitay dream place tayo kakabsat, Chakat, Switzerland. Anya kanyayo? Canada, Australia, London. Po nagpintas nga lugar kakabsat, awan ti gulo dito'y London, nagpintas nga bansa umay kailang dito. Anapay New Zealand, anya kanyayo manang? Netherlands, yeah. The Hague, okay. Cubao. Hopeless. No, Cubao ti pagsasaritaan kakabsat, hopeless, naawanan ng tinamnama, okay. Kasi ngamin dito, bagbagana dito kakabsat, God was very clear. Merong problema kakabsat. Yung problema, napakaliwanag. Famine. Famine ang problema. Ibig sabihin, mga kapatid, Isaac cannot plant. Okay? Isaac cannot plant, hindi siya makapagtatanim at lalong-lalo na mamamatay yung kanyang mga karnero. But why God is telling him to stay? Amuyo no ape kakabsat. He's only testing the faith of Isaac. If he believes, no mamati isuna, no patsan na iti Diyos, God is able to make waters for him. Amen. Amen.
Ti Diyos kabailan na iti agaramid kadagiti nakakaskas daaw. Amen. Amen. Exodus chapter 17 verse 6 in ESV. Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. Agsasaw ni Apo dito ikakabsat. And you shall strike the rock, bautem to jabato, and water shall come out of it, and the people will drink. In Isaiah chapter 41 verse 18 to 20, anto iti ayan dagiti Israelitas dagiti nga panawin kakabsat let ang disyerto, but God is telling them I can make waters out from the rock. Isaiah 41:18 to 20, Good News translation sa Good News. Okay, I will make rivers flow among barren hills, kadagiti banbantay nga awan kay kayo na kabaelak nga pagayusen iti danom kuna ni Apo Dios kakabsat, and the springs of water run in the valleys. Jepalias Valley, I will turn the desert into pools of water and the dry land into flowing springs. Amen, kakabsat. Amen. Datay, I will make cedars grow in the desert and acacias and myrtles and olive trees. Asan yung pag-asa mo, kapatid? Amen. Sa lugar kung saan sinasabing marami ang pagkain o sa pangako ng Diyos. Amen. Amen. Wala kung kanino man ang pag-asa ng mga tao, kakabsat. Isa lang ang pinanggagalingan ng pag-asa natin. Sa Diyos tayo dapat magtitiwala. Amen. Amen. Dahil siya ang nagsabi, kunati Apo, nothing is impossible with me. I can make waters even in the desert. Amen. 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 And exactly, that is what God did to Isaac, kakabsat. Iso nga nagtalinaad ni Isaac, kat kinunana, yes, Lord, I will wait for you until you give me an instructions. I will stay here for a while. Jesus once said, kakabsat, I am the living water. Jesus said to the people, Shakti si bibiyag adanom, whoever drinks upon me shall never thirst again. Amen. Anya ti bagbaga ti Diyos tito'y kakabsat. God is the source of what we need. Amen. Hintayin mo lang yung sinasabi ng Diyos. Huwag kang magmadali, kapatid. He is going to fulfill it for you. Amen. Palakpakan tayo ti Apo, kakabsat. Woo! Hallelujah. Amen. Iso nga when there is a problem and it seems it is already hopeless, you respond it with faith. Amen. Mamati ka lang, no anya ti kariti Apo ken ka. Amen. Amen. Uray malakayan na kon Ate Joy. Wala no kailangan kabsa. Uray mabakatan na kon Ate. Wala nanya laki din na yan. Mano kadtawan mo 30 plus, 40 plus. Ni saran to pa kat 90. Nya kaya mo finulfill ni Apo Diyos dayta kabsa. Walang mahirap sa Diyos. Amen. You just need to believe. Amen. Amen. Maudi. May kadwa kabsa. Isaac responded it with gentleness. Na Isaac kakabsat, how hope was manifested in his life. First, he responded it with faith. May kadwa, he responded it with gentleness or meekness. Verse 19, about sa binasa natin kanina, lahat yun pagmamayari niya yun. Lupain niya yun. Minana niya kinitatang na. For the information of the body, dagitay bito, bagi ni tatang na, tinitulwan ni Abraham, dagitay kakabsa, binayadan na pati tax declaration and everything. Tatan, here comes the strangers kakabsat, dagitay ganggan naet, aguman dan kakabsat, dagitay nga bito, dagdaga, dagitay. Kat no bagim, di ba? No bagim iti may nga lupain, you have all the rights, di ba? Babawiin mo yun. Tama? Okay. Sa gidaman, data kaabay mo kasla makarelate ka, kabsat. Ada ka di problema, ti dagdaga kanyam ko naman. Oh, alright. Ni Isaac, kabsat, he owns that and he is wealthy. But again, kitaan tayo dito'y kakabsat, nakabakbak nang ni Isaac, until he became very wealthy. Kurana, di verse kakabsat. Kitaan tayo pa dito'y, tiklan ni Isaac. Genesis chapter 14 verse 14, diya ka mo no impangkuta. When Abram heard that his relative had been taken captive, nitatang na. He called out the 318 trained men, kita nyo kabsa, inayaban na, dagitay paratirador na.
born in his household and went in pursuit as far as Dan. Kaya pala natatakot si Abimelech, yung hari, kakabsat. Kitain nyo? So malagayam, kakabsat. Kunana ni Abimelech, kakabsat. Diyan ka muna na ipangkunta. Stay away from us, kunana. Di ngamin kakabsat. You are too powerful for us, kunana. Atiwan na kami. Sigurado nga patayan na kami amin. Nagugubat tayo, kunana kakabsat. So stay away from us. Kitain nyo kakabsat. To prove, meron siyang 318 na trained men. Iba pa yung mga servants niya na napakarami. Kaya pala natatakot sila kay Isaac. But you can see here the heart of Isaac, kakabsat. He did not react, but he respond. Amen? Kitain tayo, kakabsat. Kabailan na ko mga gubaten ida. Makapangyarihan sa panahon na yan si Isaac. No kadagituyen akat no nabaknang ka hayang nga mabaninday ta. Di ngamin kakabsat amuyumat nga titulado daytoy nga dagami kunayo Lupain ko daytoy kunayo pa kakabsat. Manipod pay idi amak ginatang na dagitoy nakalawlawag di ta assessor's office kunayo. Urain kayo di ta assessor's office kunayo saan nga siyak tiluklok wenyo. Di ngamin kas no nabaknang kan aglalo no nakaadal ka. That is the tendency of that is a human tendency. You boast as well and take advantage of the other over the other. Okay? If you are rich or powerful, mabalin mo nga i-take advantage dagiti. Nabababati adal na, dagitihan nga nakaadal wano dagitay nabababati kasasaad na. Okay? That is the human tendency, kakabsat. Mabalin nga agpalangguad ka, makukuha mong magyamang, ginadal tayo tatay, or you will take advantage over. Mabalin nga kasla makitkitak nga haan nga nadalos dagiti dagdagada dagito yak maraming siguro kakabsa awan ti papelas da tawagan man tay abogado tay plaster taman. Kitahin nyo dagiti awan ang muna mat kakabsat ti dagdaga pagarup dalaki din no bagi da palaeng kakabsa. Dumteng ti panawin pinabuldoser damatan. Ay bagi mi dayta sa sino nagkuna dati tuluyo awan to na kakabsat awan ipakita da nata pinatituluan nan kakabsat. Okay? That is the tendency when you will become rich or powerful but ni Isaac haan kakabsat. Okay? Makikita natin yung puso na Isaac. Amen. Amen. May sapay. Jayanti may panggapti. Humbleness can pride or boasting inyadal ni manang kanya tayo tatay. Di ngamin no sikati nabak nang wano dati kwartam kat sikati nalastog wano sikati adapay no kadagi terminology da ka syakket din ti ag giveaway agi ka kasya syakket din ti ag pakumbaba dagi jay ti terminology da kakabsa syakket din ti isurumon nga duduugan nga adda ditoy lubungen kasla kasya adu nga amang tinakan kung ken ka nga inapoy ngem alam mo yon dagi ka kasya nga lines kakabsat balikas nga narigat nga agpakumbaba astang makapangyarihan at mayaman but remember these are all reactions. Okay? It could either react or respond, kakabsat. Yung reaction, nagdudulot yan ng sakit. Yung response, nagdudulot ng paggaling. And that is the difference between reaction and respond. Iso nga, sampul lang kakabsat no mapagdumayo ti reaction kan response. Mangtadaktido nga eksena. Pastor kumasi ka kuma, nakasukat kan. Ingka mang opisina, okay? Habang nagkapkape ka, agtaray-taray ni Joshua, nadalapos na tayo kapem, nasibugan ka, nagpungtot ka, si kakit di nga ubeng, nakakutkuti ka, taray ka lang nga taray, kasi and then umaymat ni nanang na, nanapasama ka, may sakabat, kasi nga, ano mo yan, tayo na perditi mudmon, kasi kakabsat, then napangka opisina, napataray ka, nakadungpar ka, agal alisto ka, at amalait ka, kakabsat, katungtungtong mo tayo puli sa kastoy ngamin, alang mga pabasulom di kape. Hanga mabalin, kakabsat. So, napangkasimrag di opisina. Nakita na ka ni boss mo. Apay nagladaw ka mo 10 James. I-promote ka kumapay mo. Ngam naladaw ka mo 10 minutes. Di sayang. DJT. Kitain nyo na mapagdumayo ti react and respond. Okay, sabalyan tayo, Jacksena. Bigbigat. Agkapkape ka, pastor. Agtaray-taray ni Joshua. Nadalapos na Jekapem.
Apaunay dati baruko. Na may katikid din tatulungan na nga magdalos detoy wara. Umaymot ni nanang na. Apay na napasama. May katimatan bakit tatulungan na kat niya. Agsukata kat maladaw ako. Okay, di pimano ka? Dihang kagalalisto. Awanti police officer nga nakasagim. Matamay ka ron. Nakadanong ka to opisina. Oh, James! You are 10 minutes early. Wow! Gapo iti dayta, manipo di ta i-promote ka. Okay. Agbaling kay tatan nga floor manager. Amen. At least na-promote, di ba kakabsat? Janitor, floor manager, kakabsat. At least na-promote, okay? Kitain nyo kakabsat, floor manager. Okay, pinapintas tayo lang. Okay. Kitain nyo kakabsat, ti diferensya ti reaction kan response. React, negative ti implication na. No respond, positive ti implication na kakabsat. Tayo, the response of Isaac is so amazing. Gumani tayo malpas kakabsat. Kung paano siya nag-respond, imagine kakabsat, he made a way out. Lumayo siya sa kapahamakan. Okay? Or mangyaring hindi maganda. Linayuan niya yung gulo kakabsat. Mabalin na kumamat nga kaapaan dagi jay strangers nga anan mangagom dagiti lupainda pero pimanaw latan. Sige, ngana. Okay, the response of Isaac is so amazing kakabsat. He responded with meekness and not in anger. And in spite of his ability to fight. Kitaan tayo kakabsat Apay ko nayo Apay. Because he knew kakabsat amuna that meekness is not weakness. Okay? It's just waiting God's order. If He says go and fight, then you go. But if God says nothing and if He's not saying so, just trust His ways. Amen? No ibagati apo sige inka je Canada, then you go. But if He's not saying so, wait for a while. Trust His ways. Amen? Do not put your hope in your strength. Huwag mong ilagay yung pag-asa mo sa kakayanan mo. Respond in meekness. Just trust God. Amen? Apay kakabsat, kita kat saan nga nagdependa ay sa akyan di abilidad na nga makigubat kan makilaban. Amuna nga adda tinapinpintas awagas iti Diyos. Okay? And this is what happened. Verse 22. Meekness is the ability to see God at work. Basahin yun to kakabsat. No agpakumbaba ka, daytoy kat panang ipakita nga agtalag ka iti Diyos nga adar aramidan na nga para ken ka. Amen? Amen. Tignan natin yung nangyari sa buhay ni Isaac because he responded with meekness and humility. Verse 22. Meron ba tayo dyan? Okay. Verse 22. He moved on from there and dug another well. Okay. Sige, nung kaya yung alaan deta, sige, okay. Agpakasjay kami dya bakbakras. Kuna na, okay. Nakakutkot damanan kakabsat. Inagaw damanan. Ala, sige, alain nyo. Kami dya turturod. Nakakutkot dati na pintas kakabsat, inagaw dalata. Sige, agsubli kami, dyan naggapami, at surot kay mat nga surot. Nagpakpakas dyan da kakabsat. Aging gana nga maumad, nga sumursurot kakabsat nga agaw da nga agaw. Verse 22 is to that resultana. He moved on from there and dug another well and no one quarreled over it. Adayo una yun, kakabsat. Adayo una yun. He named it Rehoboth. Saying, now the Lord has given us room and we will flourish in the land. Amen. Palakpakan tayo kakabsat. Katay binasa tayo ngayon una, and he became very wealthy. Kat bimaknang tikas taunay and even more. Hallelujah. Amen. Anat ibagbagana dito'y kakabsat because Isaac responded it with gentleness and meekness and he trusted in the ways of God. God blessed him with peace of mind. Amen. Wala nang kumontra at wala nang umagaw pa. And he flourished there. And before I end, kakabsat, kitain tayo dito. So dati tayo, bagbakita tayo that sometimes we give meaning to success as having this financial wealth, possessions, kakabsat. Dagiti i-define tayo kakabsat a meaning to satisfaction and contentment, but that's wrong kakabsat. Kunana dito God's ultimate blessing is peace of mind. Amen? Taytal nati panunot ken kaunggan iti puso. Kakabsat. Kunakmanan isuhana agsasao dirabi ita. Connected unay na ito'y kakabsat. Nothing is more important than being at peace with everyone. Amen? Because our main objective here on earth is to be blessed by God and not only to be blessed, but also to be a blessing to others. Amen? No kayam pay lang timang liklik,
mangliklik ka. Agpanuray ka iti Diyos, urayam iti timik ti Apo ken instruction na kakabsat bago musong gaban niyang opportunity na yan. Maghintay-hintay ka muna. Dahil mas maganda yung panatag ang kalooban at isipan. Dahil yan yung main objective nating mga Kristiyano, pagpapalain ka ng Diyos para ikaw din ay maging pagpapala sa iba. Amen? Palakpakan tayo man iti Apo kakabsat. Iso nga, hope is possible, kakabsat. Itinamnama kakabsat kat posible. Posible? Amen. Possible to those who will respond it with faith and meekness. Amen. Brothers and sisters, you trust in the word of the Lord. You trust in the voice of truth in heaven. Amen. Aging gana nga mangmangag mo iti sa uti Apo kakabsat, you respond it with faith. Don't be afraid kakabsat kahit ikaw na yung natira. At mag-isa ka na lang dyan, pinagpapanawan da ka namin tao because they went to Egypt, kakabsat. Just trust the promise of the Lord. Stay for a while, wait for my instruction, dyan ka lang, pagpapalain kita dyan. Amen? Palakpakan tayo man iti Apo, kakabsat. Katsapay kuma, tati Apo, tagtutuloy nga mang bendisyon kada tayo, that when the time comes that the Lord will say to us, you go, we will follow. Amen. But when the time comes na sasabihin ni Lord sa atin, stay for a while, sana ay we will obey. Amen. Let us trust on what the Lord can do. Amen. Nothing is impossible with God. For we serve a living God. Amen. The God who is able that even in the midst of desert, He can make waters for us. Amen. Even we will go to the foreign mountains and valleys, still the Lord can make springs of waters for us. Amen. Hantayo nagkamali iti pinaglingkuran nga Diyos, kakabsat. Yung Diyos natin buhay, amen, na kaya tayong pagpalain kahit sa gitna ng El Nino, kahit sa gitna ng kahirapan, ay kaya na tayong pagpapalain. Amen. Amen. God bless us all, kakabsat. I'm done. Hanggang dito na lamang po tayo at I will call Sister Hanilet to continue us. God bless us all, kakabsat. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Kuya. Adati communion song, Kuya. Is it connected? Ito is, yeah. Ada communion song. Amen. Just this time for may the rest of God. How do you do this? Kanta ni Mama. How do you do it? Pindutan tapos. If Ate Joy leads the preaching, I want to lead makatuturo. Amen. And what a beautiful message because God has given us a hope. Hindi ka na tayo ni Apo, iti na anyaman